محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں لاؤں گا آپ کے لیے ان لوگوں کا بیان جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ اختلاف رکھتے ہوئے اس کے باوجود انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بیان دے دیے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ حق پر ہیں، سچ پر ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ اس پر ان لوگوں نے جو ہے نا دلائل بھی پیش کیے ہیں، اور اس کے ساتھ پہلا جو میں بیان آپ کے سامنے لاؤں گا وہ ہے حمزہ علی عباسی صاحب کا، اور وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ سراسر یہ ظلم ہے، زیادتی ہے جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہرگز انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخ نہیں ہو سکتے۔ تو ٹائم میں اب تو ویسٹ نہیں کر رہا، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ ساری ویڈیوز لاؤں گا جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی مخالفت بھی کرتے رہے، اور اس کے بعد اب جو ہے نا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں وہ بیان دے رہے ہیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ یہ سننا ہے۔ اب آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا پہ۔ دیکھیں، عام لوگ تو پاکستان میں ظلم کا شکار ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے وکیلوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن اب معاملہ اس سے بھی اوپر چلا گیا کہ عام لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جو دین کو اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے تھرو جو اللہ نے دین دیا، اس کی ترویج، اس کے فروغ کے لیے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر چکے ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی اب 295C لگانے کی اپیل ہوتی ہے۔ اور یہ معاملہ بہت عرصے پہلے سے چلتا آ رہا ہے، جیسے جنید جمشید صاحب، طارق مسعود صاحب اور اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایسا انسان جس نے اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر دی ہے، اس نے اظہار خیال کے دوران کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے جو لوگوں کو آبجیکشنیبل لگے۔ اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ خود دیانتداری سے سوچیں۔ کیا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہیں کہ پھانسی پہ لٹکا دو 295C کے تحت؟ یا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے تمام اختلافات ہیں، جیسے مجھے بھی محمد علی مرزا صاحب سے بہت سارے اختلافات ہیں، علمی اختلافات بھی ہیں، ان کے لہجے سے اختلافات ہیں، انداز بیان سے اختلافات ہیں، لیکن ایسا انسان بہرحال جس نے اللہ کے دین کے نام پہ اپنی زندگی وقف کی ہے، اگر وہ اپنے اظہار خیال کے درمیان کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو مناسب نہیں لگتے کئی لوگوں کو، تو کیا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ دین کی ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے کہ پھانسی پہ لٹکا دو گستاخی کے جرم میں؟ یا پھر زیادہ یہ کہ انسان ہمدردی سے یا چلیں غصے سے ہی کہہ دے کہ یار یہ آپ نے صحیح الفاظ استعمال نہیں کیا، آئندہ نہیں کرنے، اور بار بار توجہ دلائے؟ کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے، وہ خدا کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ ذرا خود سوچئے۔ چلیے اسلام کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں، میں آپ کو کرسچن پادری کی مثال دیتا ہوں۔ کیا عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ایک پادری ہو جو 40 سال سے جنگلوں میں چلے کاٹ رہا ہے، ان کا جو رہبانیت کا کانسیپٹ ہے، وہ صبح شام بائبل پڑھتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ اور بائبل اور کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے اس نے اپنی جان لگا دی ہے، اور اس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر دی یا اس نے بائبل کی توہین کر دی؟ ڈز دیٹ میک سینس؟ اٹ ڈزنٹ۔ اگر وہ اپنے اظہار خیال میں کوئی ایسے لفظ استعمال کر دے گا جو ہمیں لگے گا سیمنگلی بائبل کی اس کے اندر مناسب الفاظ نہیں ہے بائبل کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو ہم زیادہ یہ کہیں گے کہ یار اپنا ذرا الفاظ پہ نظر ثانی کرو، یا آپ نے ٹھیک الفاظ استعمال نہیں کیے، مناسب نہیں ہے۔ لیکن کہنا کہ اس نے توہین کر دی، پھانسی پہ لٹکائے، تو یہ کسی بھی طرح اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ، ریشنلی، انٹلیکچولی صحیح رویہ نہیں ہے، اور یہ بدقسمتی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں جنید جمشید صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک ایسا انسان جس نے جس چیز کو دل سے دین سمجھا، اس کو اپنی زندگی بدل دی اس کے لیے، پھر تبلیغ کے لیے اپنی جی جان لگا دی۔ ان کو سوچیں 295C بلاسمی ان کے اوپر کہا گیا کہ لاگو کی جائے، ان کو معافی مانگنی پڑی آ کے۔ طارق مسعود صاحب جو 100 اختلافات سے، لیکن بہرحال وہ ایک ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے دین کی ترویج کے لیے وقف کر دی۔ اس طرح انجینئر صاحب 100 اختلافات ان سے صحیح، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ان کو صبح شام قرآن اور حدیث پڑھانے میں گزرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کو وقف کر دی ہے۔ تو اس لیے گزارش بس یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچئے کہ بلاسمی کے حوالے سے ہمارے ہاں رویے کتنے غلط ہیں، ان رویوں کے نتیجے میں کتنا فساد اور کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ کیا وہ انسان گستاخی رسول ہو سکتا ہے جس کا نعرہ یہی ہو کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، جس کا جینا مرنا اسی نعرے کے لیے ہو کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، جس نے تمام جوانوں کے سینوں میں یہ نعرہ بھر دیا کہ ہر جوان آج کہتا ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں،
लेकिन जब दुश्मनों के पास दलीलें खत्म हो जाती है तो वो अबू जहल के किरदार को अपनाता है। जिस तरह अबू जहल के पास ये दलील नहीं थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलीलों को साबित गलत कर सके, इसीलिए अबू जहल ने भी एक प्रोपेगेंडा किया कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करेगा, कत्ल करेगा, उसको मैं इनाम दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास दलील ही नहीं थी, क्योंकि उसके पास ये दलील ही नहीं थी कि वो हक को साबित कर सके। इसी तरह आज के मुसलमानों के पास भी जब दलीलें खत्म हो गई कि वो इस शख्स को गलत साबित कर सके, तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि ये गुस्ताख रसूल है, ये गुस्ताख रसूल है, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी तौर पे तारुफ करवाया, जिस तरह अल्लाह ने कुरान में तारुफ करवाया था। आज हर जवान की जुबान पे यही नारा है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। आज हर मुसलमान यही पुकारता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। जिसने सच में हकीकी तौर पे अहले बैत का इतना दिफा किया, किसने किया इतना? या तो इमाम मालिक ने, उसके साथ भी प्रोपेगेंडा किया गया, इमाम शाफी, इमाम नसाई, उनके साथ भी ऐसा ही प्रोपेगेंडा किया, क्योंकि उनके पास, दुश्मनों के पास दलील ही नहीं थी कि वो इमाम शाफी, इमाम मालिक को गलत साबित कर सके। इसी तरह आज के मुसलमानों ने, जब इनके पास दलील ही नहीं थी कि इस शख्स को गलत साबित कर सके, तो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया। क्या कुरान में ये नहीं है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने मजनून कहा? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा नजरिया है। हम तो ये बयान कर रहे हैं कि दुश्मन के नजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहमियत थी, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है कि आज हर मुसलमान वो कह रहा है कि हमारे नबी सा है ही कोई नहीं। इसलिए जब मुसलमानों के पास दलीलें खत्म हो गई तो इन्होंने अबू जहल की किरदार को अपनाया और प्रोपेगेंडा करके इस शख्स को फंसाया। ये अब नहीं चलने वाला, क्योंकि अब हर जवान के पास यही नारा रहेगा कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, अमेजिंग मैन, एब्सोल्युटली अमेजिंग मैन। और कुछ चीज़ों के ऊपर उनकी जो फिलॉसफी है वो मुझे बहुत फैसिनेट करती है। इंजीनियर साहब एक स्पीकर हैं, आप जानते हैं, बड़ा मशहूर आदमी है माशाल्लाह, बड़ी बातें, और इल्म बड़ा है उसका, बड़ा नॉलेज है उसका, बड़ी बातें करता है, उसके बड़ी तहकीक से बात करता है। मतलब ये कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मैं खुद बड़ा फैन है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां जिहड़ियां मैं अडॉप्ट कीतियां ने ते मैं नमाज पढ़ लिया। यानी कि मिर्जा साहब दीयां गल्लां सुन के तुसी जी मैं नमाज पढ़ कि नमाज ते आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी खुशकिस्मती है। इंजीनियर साहब को अल्लाह ने ये सलाहियत दी है, बोलने की सलाहियत दी है अल्लाह ताला ने इंजीनियर साहब से। बंदे के पास सलाहियत है और मेहनत भी है, इंटेलिजेंट आप हाँ इंटेलिजेंट आदमी, मेहनत भी है। मोहम्मद अली मिर्जा सेलिब्रिटी, आप मिर्जा साहब के फॉलोअर्स और जेम्स, हीरे हैं वो। क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहा है वो बंदा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो इंस्पायरिंग थी, और वो इंस्पायरिंग मेरे लिए इसलिए थी कि उन्होंने दीन का काम किया, और वो ये थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो धुंध थी ना इस्लाम पे, एक मट्टी गुबार, वो उतारा है। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब किसी एक फिरके का या किसी एक सेक्ट का या किसी एक स्कूल ऑफ थॉट का अलमबरदार नहीं है। वो कुरान और हदीस की रोशनी में वो हर चीज नॉलेज और इल्म हासिल करके उसको आगे प्रेजेंट करने के कायल और आदी है और अलमबरदार है। मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुलाकात हुई, मैं उनके पास गया, उन्होंने बुलाया, उन्होंने सारा समझाया, सिवाय हदीस की किताब से और कुरान की किताब से उन्होंने कोई तीसरी किताब नहीं निकाली। कई बातें उनसे मैंने उनसे सीखी हैं, यकीन करो। यानी अत्ताहियात में जो दुआ पढ़नी है ना, जो दुआ है अत्ताहियात की दुआ पढ़नी मैंने मिर्जा इंजीनियर से सीखी। लेकिन आपको मैं सीरियसली बता रहा हूं कि मैंने जो बयान सुना जिसके बाद मैंने नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू की, वो इंजीनियर मोहम्मद अली की थी। मिर्जा है, इंजीनियर है, उसकी अपनी रिसर्च है, कम से कम उसने जो पाकिस्तान में काम किया, कि अगर 14 अगस्त को किसी को कौमी निशान देना चाहिए तो उस बंदे को देना चाहिए। ये मारूफ शख्सियत मिर्जा मोहम्मद अली, जो बहुत ही बेबाक इंसान है, दलेर निडर इंसान है, और मैं समझता हूँ कि अहलुल बैत के दिफा में जितना इन्होंने जानाना दिफा किया है, इतना किसी और ने नहीं किया है। उधरों इंजीनियर ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਔਰ ਕਸਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ कि इंजीनियर गुस्ताख नहीं हो सकता। बहुत खुश नज़र आ रहे थे और मुझे उनकी खुशी पे भी हैरानगी हो रही थी। खुशी का इज़हार मेरी समझ से बालातर है। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर ये जो 295C का मुकदमा दायर किया गया है, ज़ाहिर है ये कैसे मुमकिन है कि उन पर इल्ज़ाम ये है
دو طرح کے الزامات ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے سرور کائنات کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے ہیں۔ پہلی بات ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ انہوں نے وہ کلمات خود نہیں کہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مذہب کے ماننے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں بہت واضح طور پہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ لاکھ مخالفت کریں، میں نے کھل کے مخالفت کیا، ابھی حال میں کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے کھل کے ویلاگز کیے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سیاسی نظریات کے بارے میں، اور انہوں نے بھی ہمارے بارے میں کیا، بار بار ذکر کیا، لیکن ہم نے ان کے سیاسی نظریات پر بات کی تھی۔ جب مذہب کی بات آ جاتی ہے ناظرین تو بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔